Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Teša Šanović. Naš današnji gost je profesor dr. Miloš Dimitrijević. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno što ste nas gost u emisiji. Hvala tebi, Teša, još jednom što si me pozvao, gledalcima što su tražili da, ponovo gostujem sam, tako da ovo je, što kažu, uslišena molitva, je li tako? Ko su iluminati i kako su nastali? Iluminati, pa to je jedna vrlo čudna priča koja je pod velom određenih misterija s jedne strane, s druge strane imamo dosta spekulacija i dosta nekih, loših prizvuka tog udruženja. Dakle, jedino pravo i potpuno udruženje koje je zapravo nosilo ime Iluminata jesu bavarski iluminati. Oni su nastali 1. maja 1776. godine, osnovao ih je Adam Weishaupt, neko ko je bio profesor na univerzitetu u Ingolstadtu, dakle sam univerzitet je bio jezuitski i dosta je sam grad i generalno pokrajina Bavarska bila pod uplivom jezuita. Sad, prvobitan naziv Iluminata nije bio Iluminati, dakle nije bila reč o onima koji uznose svetlo, odnosno prosvetljenima, već je prosto bio red zasnovan na perfekciji. Pa samim tim perfekbionisti ili oni koji su perfektni u svom delovanju, bio je nekakav prvi naziv samih Iluminata, odnosno udruženja ili društva koje je osnovao Adam Weishaupt. Nakon toga, sam pojam Iluminati, dakle, dolazi kroz njegovu filozofiju, dakle, on je pravio filozofiju reda. Sad, kako je on došao od toga da napravi jedno udruženje koje će biti kao potpuno, tajni red, čije će uporište prvobitno biti na univerzitetu. O tome dosta piše i o filozofiji Iluminata Slobodan Boba Škrbić, dakle, u svojoj knjizi, koga pozdravljam sad ovom prilikom, i Hijerarhija prosvećenih je jedna knjiga koju svakako onaj ko se interesuje za ovu materiju trebalo bi da pročita. Dosta dobra knjiga, dosta dobro napisana knjiga, pogođena suština u svakom slučaju. Dakle, šta je Adam Weishaupt, skraćeno rečeno, hteo da uradi u tom periodu? Dakle, on je bio pripadnik slobodnih zidara tog vremena. Slobodno zidarstvo kao slobodno zidarstvo u tom trenutku postojalo je jedva 60 godina. I Adam Weishaupt, pošto je bio pripadnik škotske masonerije viših stepena, jednostavno smatrao je da masonerija u osnovi ima dobar put, ali da nema predznanje, dakle da nema taj predosnov. A taj predosnov po njemu su bile antičke misterije. Zato je sam Adam Weishaupt sa još 4 svojih sledbenika koji su takođe bili pripadnici slobodno-zidarske lože Ingolstadta želeo da unese antičke misterije i da se bave antičkom filozofijom i antičkim misterijama, dakle, otkrivanjem ili razotkrivanjem tih antičkih misterija, najpre po uzoru na staru Grčku. Zato je negde simbol Iluminata sova, Minerva, iako je najučestaliji simbol koji mi danas poznajemo zapravo ono sve videće oko koje možemo videti na novčanici od $1, isto tako određeni kultovi koriste to sve videće oko, ali to sve videće oko možete naći na recimo pravoslavnim hramovima koji će predstavljati suštinski Boga Oca koji sve vidi, sve čuje i sve zna. Dakle, samo sve videće oko ili vrh te piramide, kako je postavio Adam Weishaupt, nije bio centralni simbol. Centralni simbol je bila Minerva, baš zbog toga se i ta prva 3 osnovna stepena Iluminata nazivaju jednim imenom Minervali. Dakle, Minervali ili oni koji će prosto otkrivati i učiti antičke misterije, imali su posebne zadatke. Sad pretpostavljam da negde gledalce izgleda kako su ti rituali smešteni, kako je to sve izgledalo, kako je ovo što je izgledao prijem u
iluminate kad su u pitanju minervali. Samo bih pre toga rekao, naravno, da ta prva 3 stepena su bila, ajde kažemo, pre stepena masonerije. Dakle, nakon toga ide 4., 5. i 6. koji su zapravo stepeni škotske masonerije. I možemo reći da su kompletna 33 stepena negde proučavana u ta simbolička 3. Sad, to je, dakle, tih prvih 6 stepeni. Međutim, kasnije neće biti Adam Weishaupt taj koji će osmisliti, ajde kažemo, hijerarhiju nadalje, dakle, tu neku hijerarhiju prinčeva, sveštenika, kraljeva i tako dalje, nego će to biti knjige. Znači, Adolf von Knige je neko ko je, ajde kažemo, nastavio na temelju Adama Weishaupta, zajedno sa njim je prosto stvarao te nove stepene i kompletna filozofija je više bila njegova nego što je bila Weishauptova. Sad, ta prva 3 stepena, ritualno gledano, imala su jedan poseban značaj. Znači, ona jesu bila između, ajde kažemo, nekakvih masonskih principa u tom trenutku i nekih drugih, ajde kažemo, tajnih društva koji su postojali naročito u okvirima Nemačke. Zato su bili potpuno tajni, s obzirom da je Weishauptova ideja bila da regrutuje već postojeće slobodne zidare iz postojećih slobodnozidarskih loža u, dakle, perfekcioniste, odnosno iluminate, tražio je oni koji su prosvećeni, dakle oni koji imaju, ajde kažemo, taj kod, određene ljude koji su se bavili filozofijom, teologijom, filozofijom prirode, metafizikom, koji su bili učeni ljudi spremni da imaju otvorene vidike. Otuda, i ajde kažemo prvobitno geslo iluminata koje se održalo do dana danas, dakle kad vidite ono PMCV ili per me kao oni vinzet, što znači na latinskom kroz mene ćeš progledati, suština toga je bilo upravo prijem. Dakle, na koji način su se regrutovali ljudi, tako što su već, dakle, prvih 5 iluminata delovali u svojim slobodnozidarskim ložama, regrutovali ljude iz slobodnozidarskih loža i jednostavno davali im jedan novi okvir tih antičkih misterija. Dakle, sam ritual sastoji se iz toga da ukoliko si kandidat za prijem, jedino može znati onoga ko te je doveo, dakle onaj ko ti je jemac. Što znači da su svi ostali bili pod maskama. Dakle, te maske nisu bile folklor, nego su se stavljale baš iz tog razloga da se ne zna ko je unutar hrama, unutar prostorije za prijem, unutar nekih, ajde kažemo, soba, i ako je kandidat imao poves prekočio, što je inače standardno kod inicijacija. Međutim, kada bi mu se razvezao poves sa očiju, on je video samo gomilu ljudi koji su nosili rapire, koji su tada bili, ajde kažemo, glavno oružje, imali su pelerine, crne plašteve, šešire tog doba i maske preko očiju. Dakle, maske koje su čak i prekrivale celo lice. I bili su uglavnom unificirane maske. Po uzoru na one venecijanske, ajde kažemo danas, samo ne toliko ukrašene, nego su uglavnom bile bele, što je prosto simbolizovalo čistotu delovanja. Isto tako da su svi unificirani, da su svi pred svetlom jednaki. Kasnije, u samoj toj filozofiji iluminata, za sva 3 stepena minervala, dakle, praktikovalo se nošenje tih maski, a kasnije će se, dakle, skidati maske na tim škotskim stepenima, dakle, koji su po uzoru na škotsku masoneriju, i naravno svi viši stepeni nisu imali maske, ali imali su drugu vrstu regalija. Dakle, imali su drugu vrstu plašteva, kao što je to i dan danas. Kada kažem i dan danas, opet gledalci će najviše interesovati da li danas iluminati postoje, ko su danas iluminati i šta se desilo sa tim bavarskim iluminatima, to jest da li možemo reći da oni i dan danas postoje. Dakle, bavarski iluminati tog vremena, koji su zabranjeni 1804. godine, dakle njihovo delovanje je postalo zabranjeno, kao i svih tajnih društva u tom trenutku u okviru Nemačke zbog tog prosvećenog apsolutizma, jeste da oni danas kao takvi ne postoje, ali kao takvi ne postoje ni templari iz 12. i 13. veka.
tako ne postoje ni oni slobodni zidari iz nekakvog 18. veka, ali postoje naslednici tih organizacija i naslednici filozofije tih organizacija. Tako postoje i naslednici bavarskih iluminata. Dakle, nakon zabrane reda 1804. pa onda 1813. pa kada je inače Weishaupt napisao poslednju knjigu 1813. ili 18. mislim da mu je izdata poslednja, do 1835. kada je preminuo, dakle, tad imamo ujedinjenje Nemačke, Pruska i Wilhelm II, kada oni iščezavaju. Znači, suštinski u tom nekom 19. veku njihovo delovanje postaje potpuno tajno. Sad, šta je suština svega toga ili pozadina svega toga? A isto tako i jezuiti. Oni su isto tako bili u nemilosti crkve, ali i u nemilosti Vatikana. I onda su našli taj spoj, lepo i korisno. Najveći uticaj jezuita zapravo je bila Južna Amerika. Da kažemo da taj crkveni red najviše je tamo proklamovan. Iste priče i sa iluminatima i zato iluminati, naročito u 20. veku, dakle, posle Drugog svetskog rata, setimo se da je Adolf Hitler kroz Treći rajh zabranio i delovanje masonskih loža, jednostavno odlaze u Brazil i današnje sedište bavarskih iluminata, koji nosi ime International Order of Illuminati, nalazi se u Brazilu sa headquarterom u Kortubi. I to je organizacija koja je priznata od strane Ujedinjenih nacija. Sad, s jedne strane javno delovanje, s druge strane tajni uticaj, i to je ono što je ostalo od tadašnjih iluminata i ostali su ti stepeni, koji su još malo, mogu reći slobodno filozofski, nadograđeni, pa tako imamo 13. stepen koji recimo nikada nije postojao u okviru bavarskih iluminata i to je poslednji stepen, dakle to je veliki suvereni nacionalni inspektor, dakle nacionalni zato što i iluminati imaju nacionalno delovanje, nemaju samo delovanje koje se tiče globalnog plana. Sada, da li iluminati stoje iza velikih svetskih globalnih zavera? Pa možda pojedinci da, ali kao organizacija ne. Dakle, organizacija iluminata bavi se pre svega zaštitom čovekovih principa, zaštita čovekovih prava, zaštita čovekovih sloboda i udruživanjem protiv tog apsolutizma. Dakle, to je suština delovanja iluminata, ono nije ni malo loše. Međutim, određene strukture su prikazale iluminate kao krivce za sve moguće globalne zavere. I ono što najviše ljudi zna kada se kažu iluminati, to su otprilike stvaranje Amerike, dakle američka revolucija koja se desila opet 1776. I nije to slučajnost što su u istoj godini nastali bavarski iluminati, prosto 4. jula, znači ovdje je 1. maj, ovo je 4. juli, jesu određeni iluminati zaista učestvovali u američkoj revoluciji. Međutim, oni su pre svega bili deo slobodnozidarskih loža. Dakle, više je ta masonerija bila uključena u američku revoluciju, naročito kroz francusku, i to je ono što je negde očigledno. Međutim, sama činjenica da imamo jedan kip slobode koji će predstaviti jedno staro božanstvo i to je negde čuvar kapije, i imamo tu bakljonošu ili svetlonošu, negde postoji ta anticipacija sa Luciferom, dakle, palim anđelom ili Samaelom, koji je, dakle, bio u nemilosti Boga. Isto tako su i iluminati u nemilosti društvenih tokova, što ne znači da su negde loši. Znači, njihovo delovanje i sada nije nikako usmereno protiv čovečanstva, nije okrenuto transhumanizmu, nije okrenuto mundializaciji, ali je okrenuto očuvanje tradicionalnim vrednostima tog vremena i jednostavno okrenuto je delovanju protiv, ajde kažemo, svetovnih vladara i onih duhovnih vladara koji su jednostavno zadrti.
Pod tim zadrti smatram i negde katoličku crkvu, s tim što ta sprega, taj savez između jezuita i bavarskih iluminata i dan danas postoji. I u toj sprezi će se često naći da iluminati zapravo deluju protiv katoličke crkve, kao što je prikazano recimo u delu Dan Browna Anđeli i demoni, dakle ekranizovano koji igra Tom Hanks. Mnogi su verovatno pogledali, mislim to je mit, to nije istina, to je prosto fikcija napravljena takva, i svakako samo nasleđe Adama Weishaupta negde kroz njegove filozofske spise upućuje na to da je on želeo da prosto stvori društvo prosvećenih, hijerarhiju prosvećenih ljudi, što u biti govori o tome da je antropocentrična organizacija i da je organizacija koja negde voli čoveka, voli čovečanstvo. U tom smislu iluminati su prokuženi nepravedno. Znači, iluminati nemaju uopšte toliku globalnu moć kao što neki konspirolozi žele da kažu. Iluminati imaju globalnu moć, ali njihova globalna moć se ne ogleda u politici, niti u ekonomiji do kraja. Ogleda se kroz fakultete. Dakle, oni su organizacije koje nastale na fakultetu. Od 5 profesora univerziteta u Ingolštadu. Tačnije, 3 su bila profesora, 2 su, ajde da kažem, u to vreme nije postojala titula asistenta, ali jednostavno to su bili budući profesori univerziteta u Ingolštadu. U tom smislu i dan danas iluminati su okrenuti mlađim generacijama. Dakle, okrenuti su delovanjem kroz univerzitete i jednostavno davanje sopstvene filozofije kroz univerzitete. Dakle, najpre kroz univerzitete DH polja, odnosno društveno-humanističkih nauka. Ali ne zaostaje za tome ni TT, odnosno tehnologija i tehnika, odnosno tehnički fakulteti, i s druge strane najmanje ih ima u, ajde kažemo, prirodnim naukama, odnosno u prirodnom polju, ako izuzmemo hemiju i fiziku. Dakle, i sve moguće opcije, dakle, dalje u pitanju astrofizika ili fizička hemija ili šta god, ima dosta, ajde kažemo, učenih ljudi, profesora univerziteta koji pripadaju iluminatima, međutim, pošto je to i dalje tajno društvo, dakle, to nije društvo sa tajnom, kao što je... Znači, koja je razlika? Zašto su oni tajno društvo, ne društvo sa tajnom? Zato što njihovo delovanje je potpuno tajno, nije javno. Za razliku od slobodno-zidarskih loža, koje su iz tajnog društva, koje su nastale, dakle, u 17. odnosno 18. veku, su danas postali društvo sa tajnom i, dakle, možete nađete neke web sajtove gde se pojavljuju ljudi, javno se proklamuju, afirmišu kao slobodni zidari, javno istupaju kao slobodni zidari i, dakle, deluju javno kao slobodno-zidarske lože. Pa tako, recimo, imate onu fontanu spomenik na Cvetnom trgu u Beogradu, ispod koje piše da je to poklon gradu Beogradu od strane regularne velike lože Srbije. Iluminati deluju tajno, njihov rad je tajni, zato što ne može svako dostići taj stepen prosvećenosti i ne može svako prosto postati deo njih samih, zato oni smatraju da je to društvo koje podržava elitistički princip. Dakle, jedino su od svih društva koje imamo tog tipa, danas u toj nekoj kalibraciji, jedino su iluminati ti koji podržavaju taj elitistički princip i elitistički pristup. Dakle, sam vid balotaže kod iluminata nije podsjeća na, recimo, masonski ili templarski proveru kandidata, dakle, balotaža jeste provera kandidata, međutim, on se tajno proverava. On se proverava pre nego što mu se da poziv. O tome se radi. Dakle, niko ne može da uruči poziv nekom ko već nije određen da bi mogao biti iluminat, odnosno da treba da bude iluminat. Dakle, kada neko ulazi u red iluminata, on je već određen kao potencijalni kandidat i nema potrebe da se na nekim većima raspravlja o njegovom ulasku, već je o tome već nekoliko puta raspravljeno. Dakle, to moraju biti ljudi koji su visoko moralni, moraju biti izuzetno obrazovani, moraju biti
uticajni, u tom smislu dolazi taj uticaj iluminata. Dakle, kad kažem uticajni, moraju biti na određenom položaju ili imati uticaj u okviru društvene prohodnosti u svojim okvirima delovanja. U prevodu, ako je neko bankar, on mora biti uticajan u okviru te banke. Ukoliko se neko bavi umetnošću, on mora biti izuzetno priznat umetnik, vrlo cenjen od svojih kolega i kritičara, profesora umetnosti i tako dalje. Dakle, ne može to biti bilo ko. Zato su to uglavnom, kažem, univerzitetski radnici, profesori, asistenti, demonstratori i mali broj studenta koji se ističu i već su viđeni da prosto naslede. Ali znači oni se sastaju tako da niko ne zna na mestima koje ne smeju da se otkrivaju u prostorijama, recimo, koje nisu javno obeležene kao lože. Tako je. Znači, njihovo delovanje jeste potpuno tajna, najčešće se to dešava u zgradama univerziteta. Dakle, najčešće se to dešava u nekim ili mini amfiteatrima ili slušaonicama ili nekim posebnim, pa tako ćemo reći podrumskim prostorijama, dakle, prosto nekim prostorijama koje nisu toliko javne kada je u pitanju univerzitet, i u svim njihovim delovanjima uglavnom se ističe znanje kao moć. Ali to je vrlo interesantno. Kroz filozofiju iluminata oni dele znanje od poznanja. Znači, jednostavno, za iluminate najopasnija rečenica bi bila ja znam. A to što oni kažu da se time izjednačavamo s Bogom, da samo Bog može da zna. Dok, s druge strane, mi možemo da poznajemo, dakle, imamo određeno poznanje, koliko poznajemo, to će nas potvrditi ili demantovati vreme. Dakle, vreme kao sudija i s druge strane Bog, odnosno ta inteligencija, je znanje po sebi i za sebe i to je ono što je i negde Goethe citirao i prosto Hegel rekao, taj Ding an sich, ili stvar po sebi i za sebe, znanje po sebi i za sebe, pošto poznato je da je Goethe bio na čelu bavarskih iluminata u jednom trenutku. Ali pominjao si obrazovanje. To je tačka gde su iluminati vrlo slični jezuitima, jer poznato je to jezuitska strategija. Tako je. Pa, kažem, oni su nastali iz okvira jezuita i bilo je tu sukoba. Ne kažem, znači u tom vremenu je prosto bilo dosta previranja i kao što je katolička crkva zabranila delovanje jezuita, tako je prosto nemačka država zabranila delovanje rada iluminata i oni su bili raspušteni. Međutim, daleko od toga da se oni nisu tajno sastajali i prosto imali određene konekcije sa izvesnim jezuitima. Opet kažem, Bavarska kao Bavarska je izuzetno bila naklonjena jezuitima, a naročito Ingolstadt, gde se nalazio univerzitet koji je bio jezuitski univerzitet. Dakle, to je okvir u kome su nastali iluminati. Stoga, određena načela iluminata su, hajde da kažemo, prepisana jezuitska načela. Nije postoje drugi način, nego da se prepišu ta načela, da se negde modifikuju u skladu sa vremenom, kao što se i sva tajna društva i društva sa tajnom danas modifikuju, dakle, u skladu sa vremenom. Što je negde potpuno normalno i prirodno. Baš iz tog razloga što sama činjenica da je organizacija bilo koja živ organizam, ona mora da se modifikuje. Dakle, mora da deluje u korak sa vremenom, u korak sa društvom i društvenom prohodljivosti. A sami iluminati ili moć današnjih iluminata leži upravo u tome, ne u njihovom brojnom stanju. Dakle, oni nisu organizacija koja broji mnogo stotina hiljada članova kao što su recimo slobodni zidari, već određeni ljudi na određenim mestima koji su suštinski izuzetno uticajni, a taj uticaj ne dolazi od novca. To je razlika. Znači, kod određenih grupacija novac stvara uticaj. Međutim, kada taj novac nestane, nestane i uticaj. U ovom slučaju, kod iluminata, uticaj je zapravo produkt same osobe, a onda sa time dolazi i novac. I uglavnom, današnji
Iluminati imaju kontrolu nad određenim institucijama, prevashodno obrazovnim, dakle, prevashodno su u pitanju fakulteti, rektorati, određene studentske grupe, studentska udruženja, bratstva u okviru fakulteta i tako dalje. Dakle, čak i neformalne studentske grupe kontrolišu Iluminati. Iluminati su i dan danas, tako reći, infiltrirani u nekim drugim društvima sa tajnom ili prosto redovima, to im negde ne zabranjuje taj okvir, i nekad su tendencijozno infiltrirani, a najčešće su samo članovi prosto drugih organizacija. Sad, ono što je interesantno jeste da ih ima u svim službama bezbednosti. Ali služba bezbednosti znači infiltrirane su strane Iluminata? Apsolutno. Ne postoji ni jedna ozbiljna služba bezbednosti na svetu koja nema infiltrirane Iluminate danas. Uglavnom su to profesori bezbednosti. Najčešće su profesori bezbednosti, ne kažem, ima tu i operativaca i određenih načelnika i tako dalje, međutim, s obzirom da je rad društva sa tajnom, kao što su recimo templari, masoni i tako dalje, dakle, templari kao vojni red, ali opet predstavljaju neku vrstu društva sa tajnom, organizacije koje najčešće deluju javno i čiji su skupovi negde javno, a da većina službi bezbednosti traži da se potpiše ugovor sa državom, dakle sa samom službom bezbednosti, ali to neka vojna agencija ili je civilna, kao što je recimo kod nas BIA, VBA, VOA i tako dalje, da prosto ne možete pristupati takvim udruženjima. Dakle, nemate pravo udruživanja da ste pripadnik nekakve vojne sile ili prosto policijske snage ili javne ili tajne bezbednosti i većina službi je tako postavljena. Međutim, rad Iluminata je potpuno tajni. On negde garantuje tajnost. Tako da, da li ste čuli da je neko za sebe rekao da je Iluminat? Pa nikada. Upravo to. Znači, jednostavno čak je zabranjeno javno istupanje, za razliku od masonerije, gde možete reći za sebe ili za nekoga ko se već javno eksponirao da je pripadnik slobodno-zidarske lože. Ili za nekoga ko se eksponira kao templar može reći da je templar. Ali za Iluminata je i to zabranjeno. Znači, ne postoji javno istupanje u tom smislu. Neko istupi i kaže ja sam Iluminat. To može da uradi privatno, ali javno ne. Znači, privatno nekome da kaže, kad recimo da je neko označen za potencijalnog Iluminata, dakle da je prošao sve provere i sad treba neko da mu priđe da mu to saopšti ko će to biti, nego neko ko je njemu najbliži. Dakle, njihova regrutacija i dan danas ide po sistemu da se približe nekome. To su pojedinci koji se toj osobi približavaju sa više strana, gde je ta osoba već proverena kao i označena kao korisna za samu organizaciju. I to je razlika u delovanju Iluminata i u delovanju, recimo, slobodno-zidarskih organizacija. Znači, Iluminati su manja, ali mnogo složnije organizacije. Njihova dinamika unutrašnja je mnogo prisnija. Tako je. Tako je. Oni su zaista bratstvo. Znači, bratstvo u pravom smislu te reči. Mislim, ne eksponiraju se sa time. Tu je taj konspirativni moment mnogo veći nego kod današnjih slobodnih zidara. Današnji slobodni zidari, vidimo svi, istupaju bez problema, a što god ko misli o njima, ajde kažemo da najveći problem slobodni zidari imaju sa rimokatoličkom crkvom, u smislu prihvatanja, priznanja i tako dalje. Dakle, rimokatolička crkva i dalje imate neki tihi progon slobodnih zidara, dok ostale organizacije, hermetički redovi i tako dalje nisu ni vidljivi, manje više za te. Ali to je zanimljivo, masonerija, kao što se zna, vekovima je bila u sukobu sa katoličkom crkvom, a mi vidimo s druge strane da Iluminati sarađuju sa jezuitima kao krivom katoličke crkve. Apsolutno, da. Ne samo sa jezuitima. Sa jezuitima imaju najbliži odnos. I to je odnos baziran na interesima, na zajedničkim interesima. Dakle, mi imamo dosta kardinala koji su pripadnici Iluminata. I to je ono što, recimo, većina ljudi ne zna. Dakle, sama rimokatolička crkva ima svoje redove. Dakle, ja sam nekoliko puta pominjao ti redovi, to su ni redovnici. Dakle, recimo, Franjevci, Salezijanci, Jezuiti, Opus Dei i tako dalje. Dakle, to su redovi unutar katoličke crkve. Međutim, kao i svaka organizacija te vrste,
Rimokatolička crkva zabranjuje svojim redovnicima da budu članovi nekih drugih udruženja, naročito ne ovakvih udruženja. Međutim, kao što smo imali i među nadbiskupima, što je, recimo, istorijski poznato, i među kardinalima i pripadnike slobodnih zidara, pa su tu se dizale određene afere, naročito u nekom 19. veku smo imali taj problem, čak i u 20. Mislim da čak se spominje i kod Marija Puza u određenim knjigama, pitanje, recimo, Poslednji don ili Kum, da takozvani imobilijare koji ne postoji, jeste u pitanju Kum, imobilijare koji ne postoji zvanično, oni postoji nezvanično, kontrolišu, dakle, slobodni zidari i Vatikan kao država, odnosno Rimokatolička crkva. Tako da, iluminati su dosta infiltrirani u svim poljima nauke, smatrajući da i tu nauku moraju da menjaju. Dakle, da ova današnja nauka nije dobra, odnosno da je otišla stramputicom. I to se naročito odnosi za drugu polovinu 20. veka. Tako da delovanje iluminata se sada onako ekspanzivno širi. Imamo ekspanziju delovanja reda iluminata sa tendencijom da se uključe apsolutno na sve svetske univerzitete, da uđu u sve bolnice, u sve univerzitetske klinike, u univerzitetske biblioteke, u univerzitetske centre, da jednostavno regrutuju svoje ljude iz tog okvira i da naprave promenu u obrazovnom sistemu i u naučnoj misli koja je, i po mom mišljenju, otišla potpuno stramputicom. Znači da je, koliko se može reći da je iluminatska ideologija i ono što je radio Adam Weishaupt koren ove modernosti danas i ovoga svega što mi živimo? Pa, koliko se može reći? Može se reći da je ideja ta koja je zapravo ostala živa. Međutim, samo delovanje je prilično problematično tu. Moje mišljenje je da, kao i sa svim velikim misliocima, tako i sa Adamom Weishauptom, da je on potpuno nesvaćen. Imao sam nekoliko puta raspravu sa određenim pripaznicima, recimo, regularne Velike lože Srbije, koji su čak držali neka unutrašnja predavanja, da kažemo, za svoje članove, protiv iluminata, čak su uvredili neku braću, što nije lepo, dakle da prosto izjavama da je neko pisao neke spise knjige, da to pas maslom ne bi pojao i tako dalje, da je to neka kritika zarad kritike i ja sam izuzetno protivnik takvih kritika, naročito u odsustvu takvih ljudi, pa tako je okarakterisan i Adam Weishaupt kao neko ko je, hteo da prosto profitira od te organizacije ili da prosto je želeo da stekne neku, da kažemo, protivpravnu stečenu dobit, i okarakterisan kao neko ko je šarlatan. Suštinski, većina slobodnih zidara koji su na nižim stepenima, dakle u okviru plave masonerije, neće razumeti filozofiju iluminata i potrebu da se stvore minervali. Odnosno, ne razumeju antičke misterije i potrebe da bismo izgradili društvo, moramo da pođemo, dakle, neke arhe principa, što bi rekli predsokratovci. Dakle, oni su tražeći arhe princip dolazili do toga kako je svet nastajao. Onda imamo tu nekog Talesa, Aneksimena, Aneksimandara, dakle, koji su govorili da je svet nastao te u vodi, te u vazduhu, te prosto u nekim elementima. Je tako i ista priča i ovde. I mislim da koren filozofije Adama Weishaupta nije shvaćen. Samim tim je njegova filozofija pogrešno protumačena i nastavljena da bude pogrešno tumačena kroz naredno vreme i prosto naredne vekove i nije to za svakoga. Zato to jeste hijerarhija prosvećenih. I ko razume princip iluminata, dakle, koji se nalazi sova na knjizi znanja, što je osnova, odnosno osnovni simbol iluminata, i samu devizu kroz mene ćeš progledati, govori o tome ne da je taj neko premudar,
pa će ovome drugome da otvori oči, pa će on tad tek progledati. Dakle, nije to suština priče, nego doći ćeš među svoje. Znači, to je zaista nekakva priča porodice u smislu mnogi učeni ljudi, mnogi mudri ljudi i mnogi ljudi koji su nadprosečno inteligentni, često su u nekom društvenom zapećku, zato što nisu prosek. Većina ljudi je prosek i to je ono što je istina. A u tom prosečnom smislu izdvajaju se određeni ljudi koji treba da čine društvenu elitu i najpre akademsku elitu. Oni bivaju prepoznati od strane iluminata i oni progledaju time što su deo te grupe. I to je bila suština filozofije Adama Weishaupta. Dakle, to nije samo uticaj, ali jeste i uticaj. Pa kud će veći uticaj da postoji nego uticaj na omladinu? Vrlo je to problematično sa stanovišta bezbednosnih službi. Recimo, vi možete da delujete na već formirane ljude, možete da delujete na penzionere, bilo kako, politički, ekonomski, kako god. Da pravite neka boračka udruženja, pa i to nije problem. Da pravite neka udruženja koja se bave nekom umetnošću, gaje neku filozofiju u tom smislu. Čim vi delujete na omladinu, opet se vraćam na tu antičku prizmu i ubistva Sokrata ili osude Sokrata koji je bio osuđen za kvarenje omladine, jer su njegove ideje bile progresivne, ali su suštinski bili protiv atinskih zakona. Dakle, oni su bili protiv atinske demokratije, na primjer. Tako da je Sokrata ubila ta atinska demokratija. I mislim da je i Adama Weishaupta, pored svih nedaća koje su mu se desile u životu, dakle, sa recimo suprugom i tako dalje, ubila zapravo nemački prosvećeni apsolutizam. I svakako nemačka država. I svakako će bilo koji takozvani demokratski princip pod navodnicima danas osuditi delovanje iluminata i nekakvih sličnih udruženja koji deluju na omladinu. Dakle, deluju na fakultete, deluju kroz fakultete, kroz profesore. Dakle, deluju na osobe koje imaju 18-19 godina. Tako što im jednostavno ponude određene ideje. A te ideje su slobodarske ideje. I te ideje će prihvatiti neko ko ima 18-19 godina uglavnom. A još ako je označen da nije prosek, dakle, ne prosečnim studentima, nego nadprosečnim studentima, ne samo prema ocenama. Znači, nije to stvar da li neko ima prosek 10, ili ne znam, 9.9 ili 9.8, nego to je stvar da li je nadprosečan u smislu delovanja društveno. Naravno, da će onda biti potpomognut i profesorima na univerzitetu da se probije i na toj akademskoj lestvici. I neko će opet osuditi to. A ja smatram da je to poželjna stvar, da je to dobra stvar. Zato što jednostavno mi treba da stvorimo akademsku elitu. Nama, recimo, u Srbiji to fali ovde. Ali to fali na nekim drugim univerzitetima. Sorbona nije više ono što je bila, Laval nije više ono što je bio, Delft je možda poslednje uporište takvog univerzitetskog miljeja, ne računamo Veliku Britaniju, ili ona je Evropa koja to nije. Nemačka, ti univerziteti, možda 1 do 2 su i dalje imaju taj sistem, ali većina je negde pod uplivom mundializma i čitava Bolenska deklaracija je jedna besmislica koja je definitivno protiv rada iluminata kroz univerzitet. Šta je istina o kabali? Da li je kabala tajna magijske veštine koje praktikuju svetske elite? Istina o kabali. Pa istina o kabali je da zapravo postoje 2 kabale. A prva kabala je prosto hebrejska stara doktrina koju proučavaju rabini posle, ajde kažemo, 20 ili 30 godina službovanja kao rabin. Što znači posle neke 50. 60. godine života. Zašto? To je stari hebrejski misticizam koji u sebi sadrži, dakle, isti onaj dijagram koji će sadržati i druga kabala.
To je hermetička kabala. Dakle, učenje kabale dolazi izvorno, ajde kažemo, hebrejskih krugova. Dakle, naslanja se najpre na Toru, a onda malo i na Talmud, ali prosto više na Toru. I sam uticaj kabale jeste zapravo kako ovladati sobom. Pričamo o toj hebrejskoj staroj doktrini, kako usmeriti energiju unutar prirode na sebe, dakle, delovati u sinhronicitetu sa univerzumom. I to je bio osnov za stvaranje takozvane hermetičke kabale. S obzirom da je hebrejska kabala, ta stara hebrejska doktrina, ništa drugo nego prosto teorijska kabala. A praktična kabala, ona se piše sa Q, dakle ne sa K, sa Q, jeste hermetička. Dakle, hermetizam kao hermetizam je preuzeo određeno učenje iz te teorijske kabale i napravio praktičan uticaj kabale i verovatno se misli da li svetski moćnici koriste tu vrstu praktične kabale. Jer ono prvo ne bi ni mogli jer je ona teorijska veština. Ona je teorijska i prosto ne može da je razume maltene niko ko nije deo, ajde kažemo, jevrijske zajednice u smislu klera, rabina. Međutim, ima i kod nas prevedena knjiga Zohar, a onaj ko prosto želi da se uputi u teorijsku kabalu, što ja smatram da treba da prethodi ovoj praktičnoj, idealna knjiga, dakle, Šolem je pisao knjigu, mislim da je u izdanju Babuna, izdavačka kuća Babun, i u krajnjem slučaju možete naći na nekom sajtu Novo doba, recimo, mislim da još uvek ima to izdanje. To je jedna od važnijih knjiga, kabalističkih važnijih knjiga u kontekstu teorije. Sad, što se tiče prakse, mnogi hermetičari su se bavili praktičnom kabalom. Pa tu treba pomenuti jednog Elifasa Levija, koji je u svojoj transcendentalnoj magiji ili prosto dogma i ritual visoke magije i tekako koristi kabalističke principe i mago-kabalističke formule. Kad kažemo mago-kabalistička formula, to nije ništa opasno, nije to ništa strašno ako znate kako da koristite. Znači, to je princip poznanja, s druge strane princip namere. Znači, zašto ćete da koristite neku praktičnu veštinu? U krajnjem slučaju, vi nožem možete da isečete hleba, možete i da ubijete nekog, tako, to je realna stvar. Isto tako možete da prosto koristite leka, možete tim istim lekom da nekog otrujete u nekim velikim dozama ili prekomernim dozama ili nekom ne odgovara taj lek. U tom smislu, bilo koja praktična veština, pa čak od te besmislene, ajde kažemo, sečenje hleba, mislim, upotrebe noža ili escega, esceg može postati ubojito oružje. Isto je priča i sa praktičnom kabalom. Dakle, da li svetski moćnici koriste, to je bilo pitanje, jel? Praktičnu kabalu zarad nekakvog svog delovanja. Da, neki od njih sigurno to rade i neki od njih se sigurno zloupotrebljavaju. I čitav svet je zapravo opisan kabalističkim principima. Šta je u osnovi kabala? U osnovi kabala je zapravo sistem delovanja. Znači, ona predstavlja univerzum, ali predstavlja i svet i predstavlja i čoveka. Dakle, taj centralni dijagram kabalistički, drvo života, koji imamo sa onih 10 plus 1 sefirot. Dakle, imamo levi stub, desni stub i srednji stub, dakle da je prosto levi stub će predstavljati pasivan ili ženski princip, desni stub će predstavljati aktivan ili muški princip, a srednji stub je delovanje na izmenično delovanje ta dva principa. U tom smislu će predstavljati i čoveka, dakle kad pogledate dijagram drveta života, vi možete da smestite čoveka koji stoji ili sedi u taj dijagram, dakle sa poznatim tim sefirotima, dakle polazi od Malkuta, koji će predstavljati zemlju u nekom astrološkom smislu i elementalnom smislu će predstavljati zemlju, dakle da mi iz zemlje dolazimo na svet i stojimo sa oba naša stopala na zemlji ili prosto nogama na zemlji. Nakon toga imamo jesod koji će predstavljati mesec. U nekom našem odrastanju, to su naše prve godine života. Mesec astrološki je poznato da predstavlja majku. Dakle, šta smo mi? Mesec kao mesec, on samo reflektuje, dakle, od strane drugih, dakle, mi reflektujemo kao bebe, upijamo kao sunđeri, jel? Mesec, voda i sve drugo, i vezani smo za majku najviše. I uglavnom, tih prvih par godina života
nam još uvek nisu razvijene motoričke funkcije, još uvek nemamo potrebu da se toliko verbalno izražavamo. Tek nakon toga, dakle, dolazi do narednog Sefiroda, čija je emanacija Merkur. Taj Sefirod će svakako, dakle, Sefirod hod, će biti okarakterisan Merkurom, da mi prosto razvijamo naše motoričke funkcije, govor, čujemo, tražimo i tako dalje. Dakle, to je taj prve te motoričke funkcije. Tad smo mesec Merkur. Dakle, uticaj majke i dalje prisutan, najviše boravimo u domu, što je opet mes i tako dalje. To je taj period, dakle, do polaska u, ajde kažemo, predškolsku ili školu. Kad pođemo u školu, mi tada postajemo samo Merkur. Dakle, to su naše kognitivne sposobnosti se tada razvijaju, mi ulazimo u tu socijalizaciju, dakle, to je ta tendencija i polako ostvarujemo nasuprot toga jedan drugi Sefirot koji se naziva Necah i njime vlada Venera. Dakle, mi tek tada upoznajemo druge ljude, jer to je prirodna simbolika znaka vage koja je prirodno 7. kuća, odnosno predstavlja ljude naspram nas. A onda ćemo težiti sa nekih 14 godina da prosto srušimo autoritete koji će predstavljati sunce na putu do Marsa, dakle do ostvarenja te telesne ljubavi. Odnosno, počne se bude hormoni, budi se hemija mozga, drugačije funkcioniše i mi onda ulazimo u taj psihološki okvir, što bi Freud rekao, oče ubistva. Sa prosto tendencijom da prekršimo sve moguće norme, zakone, zato što mi želimo da budemo važni, glavni, odrasli, ništa drugo. Nakon toga, recimo, formiramo porodicu, to je sa nekih od 21 godine do 35. Dakle, ostvarujemo Jupiterovu sferu. Šta je ta Jupiterova sfera? Pa nije ništa drugo nego fakultet. Znači, mi tad učimo, tad su više škole, spoznajemo sopstvenu religiju, sopstvena verska ubeđenja, sopstvenu filozofiju, gradimo sopstvenu porodicu. To je sve u toj simbolici. I tada upoznajemo nas same, dakle, upoznajemo ono što je tajno u nama, što je skriveno i dotad bilo od nas sami. Zato je baš 21 godina ključno za, recimo, ulazak u masoneriju i za mnoga druga tajna društva. To je upotreba kabale. Ja sve vreme pričam o upotrebi kabale. Znači, i onda imamo tu višu trijadu koja je negde predstavljena, dakle, sefirotima koji će predstavljati Saturn, Neptun i Pluton. Dakle, imamo te dve transcendentne planete i čuvara kapije vremena koje će ići, dakle, u tu neku višu duhovnu sferu. Tu je ključ kabale. I ključ kabale se nalazi u onom nevidljivom sefirotu, Dat, koji će predstavljati bezdan. Dakle, da mi prevaziđemo nuspojave sopstvenog ega, a da ne izgubimo nas same. Znači, to je ključ. Dakle, kabala se odnosi na spregu između mikrokosmos, makrokosmos. Dakle, mi kao univerzum za sebe i svakako može biti zloupotrebljena. Ja mogu da procenim gde je ona zloupotrebljena. Dakle, kod kojih aktivnosti, ajde kažemo da su svetski vidljive, je ona zloupotrebljena. Dakle, da se namerno napravi neka havarija ili se napravi prosto nekakav eksces sa, recimo, rušenjem malezijskog aviona ili potapanjem Kurska i tako dalje. Znači, to su događaji koji imaju taj magijski okvir i zloupotrebljenu kabalu. Ali svakako kabala nije ta koja se, ajde kažemo, toliko koristi zarad nekakvih negativnih uticaja. Znači to da u principu, kao što recimo zamišljaju to u popularnoj kulturi, kabala nije ta magija koja koriste svetske elite u onom glavnom smislu za upotrebljavanje. Pa ona može biti deo. Zašto? Zato što, dakle, taj kabalistički princip ili to drvo života, pored toga što, dakle, koristi astrološke principe planete, magokabalističke formule, tarot karte i hebrejski alfabet. Znači, naročito kad kažem hebrejski alfabet, znači, te 22 staze na drvetu života odgovaraju 22 znaka ili slova hebrejskog alfabeta i iza toga stoji gematrija, dakle, prosto vrednostni sistem frekventnog opsega svakog znaka ili slova u hebrejskom pismu, a takođe koristi brojeve i tarot karte.
U tom smislu može da se deluje magijski, ali ona to suštinski nije. Dakle, može svako magijsko delovanje može da se zloupotrebi. I onda postoje nusprodukti, postoje cene svega toga. Ako je u svemu što radimo, mislim, mi možemo nakrivo da nešto zidamo, ali kad se taj zid obruši, jednostavno dođe do, pored toga što se napravi materijalna šteta, može dođe do oduzimanja ljudskih života, odnosno žrtava, tako i ovde. Znači, i u ovom smislu delovanja. I jeste to zloupotrebljeno učenje, međutim, kao i kod iluminata koji su negde okarakterisani kao vladari senke, svetski moćnici koji drže sve pod svojom kontrolom, ili, ne znam, masonerija u nekom okviru, tako i prosto kabala je zloupotrebljena u tom smislu i naravno postoje one neke, ja zovem to pseudo škole kabale, pa je tako Madonna postala. Da, recimo Madonna je kao bavi se kabalom. Da li je to prava kabala? Ma ne, naravno da nije. Mislim, ključ za pravu kabalu dao je Franz Bardon. Znači, postoje knjige Franca Bardona koji su onako usmerene ka izučavanju te hermetičke kabale. Dakle, pa, ajde kažemo, počev od Teodora Rojsa koji se time donekle bavio, Izraela Rigardijeja, Elifasa Levija, Elistara, odnosno Jakoba Eugena, Kaljostro donekle, Papu se svakako bavio time i ovih novih, dakle, da je prosto Bardon taj koji je najviše involviran, ajde kažemo, od savremenika u kabalu, ali kabalu koristi i Dion Fortune donekle, i prosto svaki ozbiljan magijski adept mora da poznaje kabalu. Tako da svaki filozof prirode, recimo, za one ljude koje mi znamo da su do svojih otkrića došli kroz kabalističke principe, jedan je Isaac Newton. Znači, Newtonovi zakoni su produkt hermetizma, hermetičke kabale. Francis Bacon, koga sam more puta spomenuo u ovim nastupima, isto tako, Roger Bacon isto tako, Immanuel Kant. To su sve bili ljudi koji su bili filozofi prirode. I jednostavno bavili su se prirodnim principima, prirodnim univerzalnim zakonima. Ti zakoni su zakoni hermetizma. I na njima počiva i hermetička kabala. Zato jeste hermetička. Zato nije to ona doktrina koja je hebrejska doktrina koja se bavi proučavanjem rabini posle 40. godine ili 50. godine života. Ali jako danas ima predrasuda vezano za kabalu zbog toga što reč kabala možda označava magijsku veštinu, a možda znači vid organizovanja. Zato recimo u dokumentarcu Pad kabala. Ne, ali to je nešto sasvim drugo. Dakle, tu jednostavno gledaoci ili prosto ljudi ne razlikuju slova, ne znaju da čitaju. Bukvalno rečeno. Ovo zvuči da su nepismeni. Ali suštinski jesu nepismeni. Jer ako imate kabala koja počinja sa Ku-a-ba-lah ili sa K-ka-ba-la, kao što je hebrejska, imate cabal sa C-a-b-a-l. Znači, to je zločinačko udruživanje. Zarad sticanje moći ili stvaranje protiv pravne nekakve dobiti i tako dalje. U filmu Pad kabala nije pad kabale, nego pad kabala, se misli na to zločinačko udruživanje, dakle, kao što je, recimo, karakterisan ovde Zemunski klan. U tom smislu, znači, to je nekakva grupa za uticaj, ali ne ono registrovana lobby grupa, pa sad mi u svetu imamo lobby grupe, lobby firme, lobby klubova i tako dalje, nego imamo zločinačko udruživanje koje jednostavno trguje uticajem. Znači, ta trgovina uticajem, trgovina moći, zarad sticanja, dakle, te protivpravne materijalne koristi, zarad zastrašivanja i činjenja nekih drugih krivičnih dela u tom okviru, to je kabal, sa C, cabal. Znači, nije kabala, nego je kabal. I u tom smislu je to kod nas pogrešno protumačeno. Da li je to, ne znam, satanistička magija, gde tamo se pije krv neke dece, pa se onda na taj način stvara adenohron, što je opisano u filmu Pad kabala,
To nema nikakve veze sa kabalistima i nema nikakve veze... Pošto neki su u javnosti brkali, pa su te dva pojma govorili. Ne, naravno, ali to su recimo puke neznalice. Mislim, tako je došlo do stvaranja da je demon loš. Znači, nije demon loš. Jer prva reč demon, koju mi imamo u evropskoj kulturi, se nalazi u Platonove filozofiji. Dakle, to je dijalog Kriton, dijalog Fedon, gde je prosto Sokrat priča o tome da on ima tog svog dijemona, odnosno demona, koji je zapravo prigovor savesti. A onda se to kod nas odomaćilo i generalno je crkva usvojila, to su, kaže, demonske inteligencije, demonske sile, to za posljednje čoveka, ima uticaj na njega, u tom smislu da čini neke loše stvari. Opsednut, kaže, demonizovan. A to nije. To nije isto. Znači, to je prosto terminološki problem. I mi konstantno imamo, pored te funkcionalne nepismenosti, mi imamo i taj terminološki problem. Dakle, mi ovde posebno, jer kod nas se recimo reč fancy smatra pežorativno. Kada neko fancy, mislim, ljudi kažu taj je fancy, to je neki kaže fanseraj, ne znam nija šta. A u suštini fancy ima vrlo lepo značenje na engleskom jeziku. Ali recimo i na engleskom jeziku, generalno odomaćeno u svim svetskim jezicima mi imamo, recimo, gay. Šta je gay? Veseo. To znači nije na engleskom jeziku značenje reči gay je veseo. Veseljak, veseo. A ovde se odnosi na manjinsku seksualnu... Ali dobro, to su oni krivi, oni su preuzeli izraz iz engleskog jezika da bi sebe prikazali u... Ne, jesu svakako. Ali postoje takvi izrazi. Međutim, oni se zapate vremenom. To treba preseći u korenu. Znači, ne možete da prosto govorite, time se skrnavi se i pojam, i veština, i jezik. Ali sam ja, recimo, izuzetno protiv toga da se određene profesije, da im se menjaju rodovi, recimo. To ne postoji. Mislim, za mene ne postoji profesorka. Nastavnica, profesorka, to su budalaštine. Mislim, kao što ne postoji doktorka. Mislim, postoji doktor, profesor, nastavnik. Jer sutra ćemo imati poslanicu. I ne znam šta ćemo da radimo s time. Jer mi znamo šta je poslanica, ali ako ćemo narodna poslanica, to može da bude samo nešto što je u okviru crkvene službe. Ili poslanica nekog vladara, neke poslanice Korinđanima, najpoznatije. Tako i ovo. Dakle, sama kabala, kao kabala jeste hermetička veština, jeste na neki način magičarska veština, ali je pre svega jedan jezik, kao i astrologija, kao i tarot, kao i gematrija, jednostavno to je jezik, mantički kod, dakle, našeg poznavanja sebe, ali s druge strane i prepoznavanja univerzuma ili neba u nama samima. Da li postoje ljudske žrtve u satanizmu? Sam možda pogrešna adresa. Ja ne znam. Znači, poznajem nekolicinu, hajde da kažem tako, smešnih persona koji tvrde da su satanisti, odnosno da imaju kult obožavanja satane ili već ne znam kliču, ne znaju ni oni kome kliču. Međutim, ajde da se vratimo na to šta je satanizam, na proklamaciju satanizma i da onda nekako deduktivnim zaključivanjem dođemo do toga da li postoje ljudske žrtve u satanizmu. Satanizam se, dakle, rodio iz hrišćanstva. Znači, on je antipod hrišćanstva, on je anticrkva i on je jedan pokret za prosto nekakvu anarhiju. S jedne strane. Dakle, njega stvara Anton Šandor Lavey, pomenuti od mene milijardu puta kao mađarski bolid, ja ću uvek to reći, dakle, to je... Ali evo, recimo, ja sam pričao sa nekim sledbenicima Antona Šandora Laveja i oni kažu da ti zameraju što ga kritikuješ, da je on kao bio divan čovek, da ne znam...
Što je on bio bolid? Pa, bio je apsolutno... Ko je on bio? Pa, ko je on bio? Pa, on je bio jedan mađarski nesrećnik koji jednostavno imao je seksualnu frustraciju i iz tih seksualnih frustracija, dakle, nije bio mnogo lep s jedne strane, a nije bio ni nešto mnogo uticajan i onda nije bio poželjan kod žena. To je to. A onda je sa kultom te satanske crkve i pranjec satanske Biblije, u stvari on dobio ono što je tražio. Dobio je tu vrstu popularnosti, dobio je, ajde kažem, pristup određenim ženama lakog morala ili prosto nekim ženama koje dovodi u zabludu ili nekima koje su zaista pratile taj satanistički kult, pa zaista uvidele neku njegovu lepotu ili prosto tad bio neprijatno lep u tom periodu, zaista ne znam, ali jednostavno kasnije se oprobao kao filmski glumac, to znamo, kroz određena ostvarenja. Dakle, Anton Szandor LaVey je jednako, njegov najveći uspeh je Hollywood. I to je to. I to je epizodne uloge u Hollywoodu. Da, apsolutno. Znači, to je njegov najveći uspeh, da se on pojavljivao tu i da je jednostavno imao tu neku ornamentiku s onim falusnim svećama, da je generalno sve tako vrištalo tog nekog fetišizma koji je kao pokret stvoren nakon njega, dakle, nakon same crkve satane. Međutim, sve to, znači, generalno... Znači, Anton Szandor LaVey, moglo bi se reći, bio jedan od milion, kao što postoje oni danas prevaranata, onih nekih trgovaca, ne znam, koji hoće ti uvale muda za bubrege i tako. Pa možemo tako reći, da, on je bio ništa drugo nego šarlatan, u pravom smislu te reči. Ali kažu ljudi da je njemu bio cilj da dođe do novca i do žena i da je on sebe ostvario. Tako je, znači on ima čovjek seksualni problem, da imao je verovatno i finansijski, kažem, nije bio bogat, nije bio lep, nije bio poželjan po pitanju žena, a onda je sa ovom idejom, dakle, eksploatacijom te satanske crkve, satanske Biblije i svega drugog, jednostavno stekao to, što u neki način on jeste zagolicao malo suštinu satanizma. Znači, prosto on je radio sve kontra od onoga što je crkva propisivala kanonski. Dakle, njegov kanon se bazirao na kontrakanonu. Njegova Biblija je bila kontra Biblija. Dakle, mi zapravo kao čekajući sledeći silazak gospodnji, zapravo čekamo, ne znam, po njemu Lucifera. Iako je, recimo, tu dolazi do zamene teza. Tada je zapravo luciferijanstvo ili generalno Lucifer okarakterisan kao loš. Baš zbog njega. Znači, jer je on taj koji je govorio da jednostavno on čeka da se ponovno Lucifer siđe na zemlju, mislim i da prosto nastupi vreme satanizma, da on jednostavno, kliče Luciferu i šta znam. Mislim, baš zbog takvih ljudi i takvih neznanja i prosto ljudi koji nemaju ni poznanje toga, određeni pojmovi bivaju prihvaćeni kao loši ili prosto pežorativno shvaćeni. U tom nekom smislu Anton Szandor LaVey ima svoje zasluge. Sad, satanizam kao satanizam, deviza satanizma jeste vladavina materije nad duhom. Dakle, to je generalno moglo bi se shvatiti kao antiduhovna škola. U kom smislu antiduhovna? Da je materija ta koja vlada svuda i da se samo treba ostvariti u materijalnim okvirima. Dakle, pravi satanizam suštinski je cionizam. Dakle, cionisti su ti koji su nevernici, koji ne veruju ni u šta duhovno, dakle ne veruju samo u novac, u opipljivo, i bog satanizma u pravom smislu te reči ništa drugo nego novac. Znači, novac, materijalna bogatstva, ta vrsta uticaja, dakle ne mislim na univerzitetski uticaj, ne mislim na duhovni uticaj, mislim isključivo na uticaj kupljen novcem i prosto određeni statusni simboli. Dakle, ne može mi reći, pojavi mi se pravoslavni hrišćanin sa 10 zlatnih lanaca, satom koji vredi kao nečiji stan, džipom koji vredi kao nečija 3 stana, ide na letovanje u nekoj jahti koja vredi, ne znam, 2,5 miliona, i to je pravoslavni hrišćanin. A ne, prijatelji, ti si satanista. To je satanizam. Znači, najveći satanizam je zapravo tu. Sada, pitanje da li u satanizmu ima krvnih žrtava? Pa da, ako tako posmatramo sa te strane, onda ima. Zato što
mnogi obračuni ovih označeno gangstera, neću reći mafioza, jer mafija je ezoterijska organizacija sa vrlo jasnim kodeksom, nego od ovih klasičnih šibicara preko ovih nekih naših wannabe kriminalaca, u stvari trgovaca, i zaista kriminalaca koji se ponašaju tako bahato. Dakle, to bahaćenje jeste satanizam. I ono sve što možete vidite na današnjim televizijama, reality je čist satanizam. Dakle, Željko Mitrović je satanista. Da, jeste. Da li su vlasnici određenih televizija, određeni urednici programskih šema i novina, da li su satanisti? Da, jesu. Zato što proklamuju tu vrstu sunovrata vrednostnog sistema. Dakle, okvir delovanja satanizma je potpuno urušavanje morala, vere, sve što je protiv ljudskih vrednosti i isticanje određenih materijalnih statusnih simbola, kao što su recimo majice koje vrede, ne znam, 1000 i 1000 evra. Onda imamo određene spotove koje pozivaju na neki blud ili prosto nemoralne... Na drogiranje omladine. Na drogiranje omladine. Dakle, cijela ova priča autotune generacija, Jala, brat i tako dalje, mislim to, Buba, Koreli, to. Meni recimo uopšte njih nije žao. Sve ovo što sada prolaze, to su sve oni zamesili. Znači, čitavu ovu priču koju su recimo neki od njih sad trenutno prolaze, su oni napravili. I to je bumerang. Ali tako ti je to kad se baviš satanizmom. Znači, to je satanizam. Satanizam mogu biti ove pevačice, znači ove takozvane pevačice narodne muzike, te neke zvezde granda, pa to je zloupotreba dece. Zvezdice, te Pinkove i to, mislim, to kako ih oblače, šta im rade, na koji način traže od njih da nastupaju, te da pokažeš, ne znam, intimne delove tela, te da pokažeš obline nekim devojčicama tamo 14-15 godina. Meni je to satanizam. Znači, da li postoji satana u većini monoteističkih religija? Pa da, samo što u islamu je to recimo šeitan. Znači, nije satan, nego šeitan. Mislim, taj izraz satana, on dolazi zapravo od staroegipatske tradicije koja je ponovo pogrešno protumačena. Zato što imamo boga Seta. Ne kažem da je Set ni zao, ni dobar, postoji njegov kult, ali od Set dolazi satana. U tom smislu čak postoje neke formule egipatske magije i enohijanske formule koje u sebi sadrže taj anagram satana. Ali zapravo to nema veze sa hrišćanskim tumačenjem ili monoteističkim, tačnije, tumačenjem satanizma. A mi realan satanizam imamo u ovim političarima, politikanstvu, bavljenju određenim, ajde kažem, kultovima koji su subkulturni, znači kontrakulturni pokreti, kao što su te grand generacije, autotune generacije, ja sam negde najviše prema muzici orijentisan, ali imamo u svim domenima sunovrat kulture, potpuno uništenje tradicionalnih vrednosti i nemamo model stvaranja novih vrednosti, nego su to kontravrednosti. To je satanizam. I oni rezultiraju smrću od narkotika, smrću od tih ubistava, recimo, mi smo 90-ih ovde imali satanizam u pravom smislu te reči. Nike, dizelke, dizel trenerke, upasane jakne u trenerke i šta znam, kajle oko vrata, brza kola i prosto cev, kratka, duga, nebitno, koja je korišćena u svim tim oblicima. Čak su tada i državni organi bili deo toga. Ne kažem da sad nisu, sad samo nemam dokaza za tako nešto, ali verujem da ima pojedinih službi. Ali znači da u principu satanizam nije ono što ljudi zamišljaju, pošto ljudi najčešće će zamisliti neke mračne prostorije, da neki čudni likovi crtaju pentagrame, stavljaju krvav... Da, dobro. Ali u stvari je satanizam
na Wall Streetu, vlasnici banaka, vlasnici medija, ljudi mnogo višeg nivoa nego što se zamišlja. Tako je, s tim što i tu prethode određene zloupotrebe simbola, određene zloupotrebe određenih rituala. Dakle, kad kažem zloupotreba simbola, mi često možemo naći u nekoj, pa da kažem, populističkoj literaturi da su obrnuti pentagram ili pentagram generalno i obrnuti krst simboli satanizma. Dakle, obrnuti pentagram šta predstavlja u odnosu na pentagram? Čim nešto obrnuto, ja sam malo pa rekao da je to kontra, sve je kontra kultura, kontra umetnost, kontra životu. Dakle, kontra životu bi bila smrt, jel tako? Ali nije. Sastavni deo života je smrt. To je, bez smrti nema života, to je finalna tačka u tom ciklusu. I mi često pravimo te, ajde kažemo, paralele koje nisu tačne. Međutim, obrnuti pentagram, pošto pentagram predstavlja uzdizanje petog elementa, koji predstavlja ljubav, ali i tako vladavinu duha nad materijom. Satanizam je vladavina materija nad duhom. Dakle, poraz duhom, duhovni sunovrat. To je to. A to je čist satanizam, to je obrnuti pentagram u tom nekom smislu značenja. Međutim, sam pentagram je simbol planete Venere. Dakle, ona predstavlja ogledalo planete Zemlje i predstavlja njeno kretanje, astronomsko kretanje oko Sunca. Ja sam to nekoliko puta, čini mi se, već pričao. Dakle, zašto je pentagram uzet kao simbol Venere? Zato što na svakih 8 godina u svom retrogradnom kretanju, znači gledano iz geocentrične perspektive, Venera se kreće nekad retrogradno, znači svakih 8 godina napravi tu konjukciju sa Suncem. I to je i na 8 godina napravi tih, ako je recimo Zemlja, kad kažem geocentrična perspektiva, evo ova čaša ovde, a ona to uradi, dakle, 5 puta, upravo mi dobijamo na tim tačkama za 40 godina taj pentagram. I zato je ona simbol. Zato je njen simbol pentagram. A Venera znamo da je prosto, kad se ona pojavljuje? Pa pre prvog svetla. Tako, pre nego što sunce izađe. Mi je tad najčešće vidimo. Ali je uvek blizu sunca. I mi to gledamo kao prosto zvezdu danicu. Zato se u našem narodu nazove zvezda danica. Jer donosi dan. I zato je to Luciferov simbol, ali baš iz tog razloga, zbog ovog mađarskog bolida i drugih sličnih koji su to eksploatisali na taj način, određeni simboli su predstavljeni pežorativno. Pa šta je obrnuti krst? A nije to simbol satanizma. To je krst Svetog Petra. Da, on je razapet. Razapeti, tako je. Okrenuti obezglavljenje. Pa mi imamo kartu obešenika u tarotu, koja predstavlja Svetog Petra. Ne predstavlja ništa drugo. Pa imamo kartu umerenost ili razboritost, kako gde, koja predstavlja Anđela Gabriel, između ostalo, koji jednom nogom stoji u vodi, drugom na zemlji. Mislim, mi imamo karte gde su predstavljeni anđeli. Anđeo Mihajl, recimo, predstavlja kartu strašnog suda. On je predstavljen na toj karti, pogledajte Vejtovu kartu. A opet i tarot kod nas označen kao nešto loše. I nešto što je protiv crkve, ali protiv crkve. Mislim, to je suština priče. Šta crkvu čini? Narod ili je to institucija? Ako pričamo da je crkva narod, ok, ja nemam ništa protiv. Ako pričamo da je to institucija, onda je to firma koja ne plaća PDV. I onda imam sve protiv. Prvo imam protiv toga što ne plaća PDV. Drugo, njeno delovanje i delovanje njenih vladika je potpuno satanističko. Tu je ključ. I to je ono što je upokojeni patrijarh Pavle znao da kaže. A šta je rekao? Da se nisu zarekli na nemaštinu, pitam se u čemu bi se vozili. A pošto znamo kako se vladike voze u blindiranim BMW-ima koji vrede 100.000 evra, a isto tako Mercedesi S klase, Maybach, ne znam nija šta, imaju pratnju u G klasama koje vrede po 100-200.000 evra, Brabusi samo što nemaju stroboskope unutra. Znači, to je to. Ko zna šta još ima. I čime se sve bave. Znači, sve to prevoz sveštenstva. Isto tako. Imamo određene vladike kojima je to dokazano, imamo neke koje smo stavili malo sa strane, samo ono prilike da se što pre zaboravi. Mislim, pričamo o Kačavendi, o Filaretu, o Pahomiju. To su
to su prosto slučajevi koje ne treba ni podaštavati, jer to je satanizam unutar naše crkve. To opštenje sa malim dečacima, evo sad imamo, tu se zove, čini se, pedoseksual, prihvaćeno je pre 10-15 dana od strane Ujedinjenih nacija. Pa nije prihvaćeno sigurno zbog lobija, ne znam nija kakvog, nego zbog lobija upravo nekakvih verskih udruženja i zajednica, koje su stvorile i onu Namblu u Holandiji i tako dalje. A to je satanizam. Da li tu ima krvnih žrtvi? Da ima. Da li su to ritualne ubistva? Da, jesu. Da li je ubistvo princeze Dajane ritualno? Da, jeste. Da li je to satanizam? Da, jeste. Da li je bilo kakvo zločinačko udruživanje tog tipa satanizam? Da, jeste. Da li je to magijski kult? Ne, nije. Znači, vrlo je jednostavno. Znači, nije magijski kult, nema veze sa hermetizmom, ima najviše veze sa materializmom i sa zločinačkim udruživanjem. Da li je film Pad, Kabala? Tačno, da jeste. U 90% stvari ja mogu da kažem da je tačno. Za 10% ne znam, meni su neproverljive. Da li je to satanizam? Da jeste. Da li se određeni glumci, pevači, MTV zvezde bave satanizmom? Ne znam. Ali vrlo zanimljivo kad pominje sve te ljudi, i ti bankari, i Željko Mitrović, i svima je svojstven taj materializam, kult zlatnog teleta. Zašto je to glavna tačka tog satanizma? Pa zato što je to moć koja je povezana sa novcem, sa materijalnom moći, sa uticajem, sa otimanjem, sa pljačkom, kako god. Znači, oni su uvek, to je niži tip ličnosti. Znači, kada imamo one Jungove ličnosti, one tipove ličnosti, imamo tih 16, jel? Kao i 16 karata dvorskih u tarotu. To su niži tipovi ličnosti. Znači, oni se neće baviti duhovnom školom, duhovnom ekspanzijom, neće se baviti proučavanjem sebe i nadgrađivanjem sebe, ali će prosto želeti moć za sebe. I ta moć je bazirana na kratkom dahu. Znači, možda je, mislim da u osnovnim školama treba puštati filmove kao što su Vidimo se, učitelji. Zato što je to način kako se prosto ostvari to i... Nije zanimljivo ako te puste u školi, kao to je nije bunt. Pa nije samo to da nije bunt, nego prosto nijedan od, osim Kristijana Golubovića tamo, ja mislim da više niko nije živ. Iz celog onog filma. Znači, kad pogledamo, to su svi ljudi koji su ubijeni sa 19, 20, 27, 28 godina. Niko nije doživao 40, čini mi se. Što govori o tome da je Kristijan Golubović pametan. Znači, on je samo pametan. On je bistar, zna kad šta treba. I evo, pokazao da je showman. On je čovjek koji se bavi show biznisom. Ja mislim da je niko još osim njega nije uspeo da od toga napravi da je zvezda. On je veća zvezda nego što je Al Capone ikada bio. On je veća zvezda nego što su mnoge italijanske mafioze ikada bile. Mislim, koji su se pojavili na nekim naslovnim na naslovicima Time-a, recimo, ili Forbesa i tako da, a znalo se da su pripadnici italijanske Cosa Nostra. Znači, u okviru Srbije ili balkanskih zemalja, Kristijan Golubović je baš pokazao koliko je negde inteligentan. Možda to nekima ne izgleda tako, ali time što je preživeo, time što je znao kada prikoči, time kad je znao kada stegne, kada se pojavi, kada ostupi, pokazuje koliko ima kefala. Za razliku od ovih koji ne mogu to ni da potvrde, mrtva usta ne govore, tako? Tako da, prosto, mislim da smo mi 90. godina s tom negativnom selekcijom, 96. kad je to sve krenulo, najviše, znači posle Dejtonskog sporazuma, ali i za vreme tih ratova u bivšoj Jugoslaviji, imali najviši uspon satanizma. Mislim, ovde je tada bio najveći okvir satanistički, bilo tada. Najviše krađa, najviše ubistava, organizovano, pljačka naroda, jezda, dafina i tako dalje. Mislim, to je bilo podržano od strane države.
Država je držala to. I onda je imala eksponente tog tipa. Mislim, inače postojala u jednoj zgradi u Brankovoj ulici, ja sam se broja, možda je 19, ali da ne grešim broj, nalazio se jedan stan gde su se okupljali baš takvi ljudi, i imali su neke, ajde kažemo, rituale koji bi većina ljudi okarakterisalo kao satanističke, gde se prolivala i krv. Mislim, gde se da nekako krvni zavet i tako dalje, gde su ikone stajale na opačke, ili to je bio ornamentika tog tipa, mislim, ne znam uopšte šta će ikone u toj ornamentici, ali imao sam prilike da prosto vidim neke fotografije, gde se između ostalo nalazila i Dafina Milanović, i Jezdimir Vasiljević, i pola tadašnjeg državnog vrha, i Mirjana Marković, i njen sin Marko, mislim, njeni Milošević, recimo, nije bio na tim fotografijama. Ali Bana Ivković jeste. Tako da, pola tadašnjeg državnog vrha, ali i sadašnjeg, evo imamo Vulina iz tog perioda, koji se isto nalaze na tim fotografijama tamo. Mislim, pitanje je šta su oni tamo radili. Video snimci ne postoje, bar ih ja nisam video. Ali bi se to moglo nazvati nekim satanističkim ritualima. Dakle, Borka Vučić, isto priča. To je vrlo zanimljivo. Da. Znači, oni su se nalazili u tim prostorijama, oni su imali neki kult, svi su bili obučeni u crno kao da je, recimo, neko preminuo. Tako stoji na tim fotografijama koje sam ja imao prilike da vidim. Kažem, nisam bio tamo, u krajnjem slučaju u tom periodu bio sam izuzetno mali da bih mogao da budem tamo, ali video sam fotografije iz tog doba. I da li danas neko upražnjava to ovde? Pa ne znam, možda. Ali ne da ja znam. Da li takvi kultovi postoje? Da, ali oni nisu ekspresivno satanistički, nisu karakterisani kao kult satane. Znači, kad pričamo o satanizmu, taj kult satane, to je New Age. To je nešto što ja nazivam Fluffy Bunny Magic. Znači, ništa. To nešto ja bih želao da budem, kao naš. Prosto, to je neki maskembal. Eto, to je to. Nema tu magijskih adepta. Znači, postoji mnogo, znači ovaj satanizam pravi o kome govoriš je mnogo mračniji od tog hollywoodskog satanizma koji je u principu ništarija u odnosu na prave ljude, bankare, izvršitelje i slično. Pa ne znam, za izvršitelje, nemoj me držati za reč, to nisam rekao. A bankari i vlasnike medija? Da, bankari, vlasnici medija, da, određene grupe, članovi odbora velikih kompanija, svetskih velikih kompanija, kao što su Siemens, Coca-Cola, CNN, te neke mreže, BBC Networks i slični, da, oni su zaista satanisti. Znači, to su ljudi koji će apsolutno pogaziti svaku ljudskost, svaki moralni kodeks, sve će pogaziti, znači, zarad, recimo, reportaže. Zato su novinare, jednu časnu profesiju, su zapravo napravili da su lešinari. Jednostavno, novinar u potrazi za pričom, evo, Tešo, ti si novinar, ali ti u potrazi za pričom bi jednostavno ne bi obraćao pažnju na ljudski život. Problem je što danas u mnogim novinama, naročito onim štampanim novinama, naslovi generišu prodaju i onda se, nažalost, imamo slučajeve da se crna hronika prekopava, da kad se desi neko ubistvo, kao ubistvo one pevačice, da je to po naslovnim stranicama po 400 dana i to je velika tuga. Pa da, i prosto to što se radi porodici je takođe satanizam. Znači, eto, konkretno toj porodici Jelena Marjanović, prosto njenom suprugu Zoranu i ostalima koji su učesnici tu, jednostavno to je satanizam. To je bukvalno, neko je imao u jednom trenutku da kažu možda su je ubice izmasakrirale, ali mediji su je silovali. Da, i to je, ja ne znam kako, ali su silovali sve oko nje. I to jednostavno treba kazniti. Ne samo, ne postoji, to nije stvar kažnjavanja zakona. Da,
apsolutno da li će tu zakon biti na njihovoj strani ili neće, to ne znam. Ja bih voleo da tu negde pravdu doživimo svi, u pravom smislu te reči. I treba imati na umu da i naš pravni sistem ima takozvanu prezumciju nevinosti. Znači, recimo Zorana su osudili pre nego što čovjek počeo se brani. On je bio u nekoj istrazi i tako dalje. A vidi se tu postoje neke nejasnoće. I te nejasnoće, bolje pitate te prosto tužilaštvo i MUP, nek vam daju izveštaj baznih stanica, za koje kažu da recimo nisu radili. A mislite da bazne stanice ni jedna od tamo 8 nekih ne radi. A koga vi lažete? Znači, to je postavljeno pitanje. I ministru policije tadašnjem, i direktoru policije, i tako dalje. Evo šta se dešava sada. Direktor policije, pa načelnici ovih i onih uprava, pa eto i oni se bave nekim krivičnim delima i tako dalje, pa se tu neka priznanja iznuđuju i tako dalje. Znači, to je, ne treba verovati svemu što vidimo na tim medijima. Jer mediji su u ovom trenutku najveći satanizam. I da, kroz te medije mi prosto dobijamo informaciju, naša deca dobijaju neke programe. Znači, programiranje putem Cartoon Network, putem kanala, ko se gleda one Pepa Prase, mislim. Bože sačuvaj. Da, to je prepuno satanističkih stvari, to deca gledaju. Tako je. I nije samo taj crtani film. Mnogi crtani filmovi na tim kanalima, tako onaj dečiji kanali s onim pesmicama i tako dalje. Znači, tu su neke sublimirane poruke, deci se tu stavlja određeni program, onda mi vidimo da se njihove intelektualne sposobnosti i kapaciteti su smanjeni, motoričke funkcije nikakve, znači nema dece u sportu, to je ono što je, recimo, problem, njihov najveći sport je telefon i tablet i onda jednostavno sve tu. To je delovanje protiv čovečnosti, to je zločin protiv čovečnosti, to je genocid, to je satanizam. Ako bi gledali šta je realno satanizam. A to, ti neki kultovi, mislim, ta ornamentika, to plaštevi, wannabe, grof Drakula s jedne strane, pa malo pomešamo Vlada Cepeša, Antona Šandora Laveja, Hulka i ne znam nija šta i sad, pa to više liči na DC ili na Marvela. Mislim, nego što je... Da, to je neozbiljno u principu. To je totalno neozbiljno, to je ta hollywoodska priča. Mislim, Sajentološka crkva nikada ne bi i neće dozvoliti da bude prevaziđena u okviru Hollywooda. Tako da te grupe, mislim... Ali mnogi od tih grupa kao Chandra Levej su namerno htjele da se plasiraju u Hollywood, samo ne bili dobili neke žene, pare, nešto da im dođe. Pa tako je, jedan od retkih ljudi koji, da kažemo, koji se zauzimao za sva ta, da sve treba ubiti, da sve mora da nestane, tako da je bio Charles Manson, ali on je jedan umni bolesnik, mislim, tu nema. Da, dokazano da je psihički bolestan. Apsolutno psihički bolestan, koji je jednostavno u tom nekom kultu počeo da, ajde kažemo, nacističkom kultu i SS divizija, dakle, do prosto Laveja i sličnih ljudi video sebe kao značajnog igrača ili prosto nekakvog proroka svega toga i onda jednostavno dolazi do svih onih zločina koje on počinio. Ali to je pojedinac, znači on nije bio pod uticajem satanske crkve, mislim čak nije bio ni pod uticajem bilo čega drugog osim nekih narkotika što je prosto bilo dokazano i što je klinički bolestan. Znači, čovjek je bio klinički lud, je uradio što je uradio. Sad što je imao te neke svoje sledbenike u okviru svoje grupe familije, da, pa zato što neki su se plašili, neki su se jednostavno polazili za time što je on govorio, ili on verovao u to. Bio je vjerojatno harizmatičan ludak. Pa da, vi kad prosto vidite da neko veruje u to što priča, a vi ste negde nesnađeni, znači, dešavalo se to, i onda vam taj neko posveti više pažnje nego što vam je ikada iko posvetio. U psihologiji je to kao da ste izbavili davljenika. Znači, dali ste mu smisao života. I onda jednostavno ti ljudi krenu za tim kultom i počinju oni sami da veruju to što taj neki ludak koji to predvodi veruje. To je Charles Manson. Mislim, ali nije on imao organizaciju koja se deklarisala kao satanska organizacija. Ali čak i određeni ljudi koji su bili infiltrirani u familiju su prosto posticali tako njegovo delovanje.
Znači imao je vjerojatno i službi bezbednosti, ljudi koji su ga dodatno potpaljivali da bi se medijski napravila priča. Tako je. Pošto mi znamo da recimo CIA nema prava delovanja u svim američkim državama. Ali FBI ima. FBI ima, ali nije ga instruisao FBI, nego pripadnici CIA koji su bili onako u civilu, bili infiltrirani unutar te organizacije. Da. A pritom imamo recimo, pored pripadnika CIA, DEA, znači oni koji su im dopremali narkotike. I to je to. Tako da, prosto, američka vlada je mnogo puta zloupotrebila bolesne ljude, američka vlada, ali isto tako i zloupotrebila određene kultove. I zloupotrebila, kažem, u svoju korist da bi napravili neke sukobe, ratove i tako dalje. Kao nijedan od najzvoglašenijih kultova na svetu pominje se red 9 uglova iz Velike Britanije i David Mijat. Taj, recimo, kult je dosta onako zao. Pa jest, da, mislim, moglo bi se reći da je zao. Njihove proklamacije upućuju na izvršenje nekih krivičnih dela i prosto zla protiv čoveka. Međutim, ja ne bih mogao da posvedočim o tome, jer ja nemam mnogo izvora koji me upućuju baš na taj red. Mislim, samo sam čuo za to i... Oni su dosta i onako obskurni, nije to ni poznata preterana organizacija. Pa poznata je pojedinim ljudima iz organizacije iz Velike Britanije. Pošto sam ja negde u dosluku sa određenim britanskim, ajde kažemo, organizacijama i institucijama, meni je samo poznato da oni postoje. I poznata mi je ta neka njihova proklamacija. Kažem, proklamacija to se sastoji u jednom dokumentu ili jednoj stranici koja je okrenuta potpuno protiv čovečnosti. I to je to. To je sve što ja znam. Mislim, tih 9 uglova. 9 uglova... govorit će o prosto 9 stubova moći, pa onda to je tih 9 uglova. Ali u suštini je apsolutno zlo, ubijanje, totalne, Pa čak i skrnavljenje. Ne samo, apsolutno, znači da prosto treba pobiti čitavo čovečanstvo, treba ubiti sve, izmasakrirati, znači jednostavno bebe na rođenju i tako dalje, ali mislim da su to bolesni ljudi, to su bolesni umovi, to nema veze sa nekakvim verskim ubeđenjima, mislim nekih manjinskih religija ili čemu god, nego to je baš jedan teške sociopate i psihopate su tu prisutni. To je to. Koliko je realna scena orgije iz filma Širom zatvorenih očiju, kada Tom Cruise, mislim, lik koji ga glumi Tom Cruise, odlazi u onu vilu i tamo viđa one orgije pod maskama i rituala? Pa nikada nisam učestvovao u tako nečemu da bi znao koliko je realno, koliko nije, ali mislim da je samo teatralno. Da je Kubrick zapravo sa svojom nekom imaginacijom, neću reći iskustvom, mada moguće, s obzirom da je on 4 dana nakon tog filma, nakon premijere ili završnog filma preminuo, čini mi se tako. Zato je to interesantno, mislim, ceo taj film je baziran na tom nekom kao posebnom kultu, gde prosto ljudi uglavnom vide nekakvu satanističku priču iza svega toga. Međutim, same orgije po sebi su neka vrsta satanizma, moglo bi se reći. Sama scena orgije je urađena kompjuterski, to je ono što 100% znam, dakle, nije snimana, ni na koji način nisu implementirani realni likovi, tako da ljudska mašta napravi svašta, jel? Tako i kod Kubricka u tom filmu je definitivno tako. Ja mislim da ne postoje takve orgije, možda ih je neko posle tog filma inspirisan tim filmom napravio, to zaista ne znam. Inače, orgije su inače prisutne od tih nekih, ajde kažemo, kultova antičkih. Dakle, postojale su antičke orgije. Imamo recimo kult tih sveštenica vestalki. Znači, imamo kult i kontrakult. Znači, kult gde sveštenice vestalke su zapravo u staroj Grčkoj bile slobodne i one su mogle da opšte sa muškarcima i kad su dionizijske igre bile prisutne i to se smatralo, to je reč orgije. A dok recimo u starom Rimu one nisu smele uopšte da opšte sa muškarcima, morale su samo da održavaju vatru. One su bile posvećene samo kultu vatri.
Tako da tu postoji neka razlika između Grčke i Rima, iako je suštinski Rim preuzeo dosta toga, ako ne, da ne kažem sve, i stare Grčke. A u tom nekom okviru mislim da je to dosta izjednačeno, znači ta scena iz tog filma sa ornamentikom redova, iluminata i šta znam, koliko se, ja sećam sveštenik je tu u crvenom, a ostali su u crnim plaštovima sa venecijanskim maskama, tako? Tako to podsjeća na negde ornamentiku iluminata, i onda nastupaju te neke orgije, dakle, uglavnom žene se skinu i izaberu muškarce i šta znam, što je, dakle, upravo ta priča tih sveštenica, dionizijskih igara, vestalki i stare Grčke. Znači, više bi to moglo da bude eksploatisano tu, s tim što cela ona organizacija, da čini mi se baš Kubrick svira klavir, je li tako? Kubrick svira klavir tu, i svira poslednje, odnosno jedinu Beethovenovu operu, Fidelio. To je, čini mi se, šifra za ulaz u kuću. Rekao bih da je tako. Možda grešim. Ako grešim, neka me ispravi neko stavljeno. Da, vrlo zanimljivo svira tu Beethovenovu operu. Da, pa mislim, zašto? Zato što Beethoven je, znamo, pred kraj svog života bio gluv. A Stanley Kubrick svira tako što ima povez preko očiju, da prosto ništa ne vidi. To je neka poruka koja je upućena tu. Da li ja to možda pogrešno shvatam? Da li ja svuda vidim hermetizam? Ne, ali definitivno to je film koji ima čitav niz dubokih poruka. Ima naravno, kao i prosto prodavnica koja se zove Rainbow, je li tako? Gde radi Šerbedžija. Mislim, on igra čoveka koji iznajmljuje plašteve, maske i tako dalje, i njemu dolazi Tom Cruise da iznajmi masku i plašt. I to je neka njegova ćerka koja je onako malo pohotna, čini mi se, mislim, Radeta Šerbedžija. Međutim, i ta priča Duge nije uopšte naivna stvar. Znači, ljudi to vide kao LGBT, ali nije. Duga pre toga, i zašto je, recimo, Richie Blackmore's Rainbow nazvao svoj band Rainbow, pa to je okvir te plazme, okvir elemenata, 4 elementa koji će prosto graditi tu priču plazme. I između ostalog tog nekog svetlosnog snopa, mi kad imamo prelamanje svetlosti, onu primarnu prizmu koju vidimo, mi zapravo vidimo dugine boje. I to je to, pa je Pink Floyd to iskoristio na svom albumu Dark Side of the Moon, između ostalog, Richie Blackmore's Rainbow i tako da, i ta prodavnica se zove Rainbow. Tako da je, Duga će uvek predstavljati most. Evo imamo kod Tora, čini mi se isto u filmu, imamo Bifrost koji izgleda kao duga, tako. Tako da to je most. Taj film je izazvao, čini mi se, baš zbog Kubrickove smrti, za koju su čak neki mislili da je on to namerno nešto lažirao, pa će se pojavi ponovo i tako da, što ne bi čudilo za njega, da je prosto lažirao svoju smrti da bi taj film dobio na popularnosti, naročito što tu igra bivši bračni par, mislim, Nicole Kidman i Tom Cruise, a inače u tom filmu, koliko se sećam, trebali su da igraju i Harvey Keitel i još neko od ovih, kada kažemo, poznatijih glumaca, međutim, s obzirom da se u isto vreme snimalo još nešto, oni su ipak odlučili da te scene iz tog filma se izbrišu, odnosno da odbiju honorar. Dosta je priče da je Kubrick posle tog filma ubijen, da je sklonjen i tako dalje, zbog Eyes Wide Shut, odnosno Širom zatvornih očiju. Ja ne mislim da je tako. Mislim, iskreno mislim da je film dosta dobar, ali dalje hollywoodski, dalje je to onako neki teatar i dalje je to sve mislite o tome i prosto maska na jastuku koja je poslednja scena, tako. Dakle, masku koju je on kao negde zaboravio, pa je došao kući nekako jedve od Tom Cruise, pošto su otkrili da nije deo tog kulta, i onda maska stoji na jastuku i to je to.
govori o tome da ga oni prate, da gledaju šta on radi i tako dalje. Koji su to oni? Pa to je neki taj kult. Mislim, eto, to je zanimljivo filmsko stvarenje. Ništa drugo. Ljudi mnogi kažu da je to jedan od retkih primjera kako je prikazano, kako to u stvari izgleda. To mogu da svedoče samo oni ljudi koji su tu već bili. Znači mora dođe neko sa Wall Streeta, neki predsjednik korporacije Bill Gates, pa da nam potvrdi, stvarno je tako kao u filmu ili nije, jer jedino osoba koja ima pristup tomu. Da, pa da li sad je to Bill Gates ili ne znam, Donald Trump? Ali recimo, to je jako zanimljivo, da li se na neki način ono što je Epstein radio na svom ostrvu može okarakterisati kao magijski ritual? Da, to jesu određeni kultovi i jeste eksploatacija određenih, hajde kažemo, magijskih upliva i često se desi da iz određenih religija proistekne neki kult koji ima tu magijsku snagu. Recimo, to je karakteristika da od vudu nastaje hudu. Dakle, vudu koja je religija u Africi regularna, to nije sporno, onda kažu one vudu lutkice. Nisu, oni su hudu, zato što to nastaje u New Orleansu. Znači, to je prosto deo nekakvog magijskog kulta. Tako i to sa Epsteinom je isto deo nekog magijskog kulta, tako da i to proističe iz jedne, ajde kažemo, manjinske religije. Tako da, to jeste magijski kult kao New Age, znači to je to. I u tom nekom smislu određeni rituali, čak i te neke New Age tematike mogu da budu dosta obskurni, odnosno dosta opasni za one ljude koji ne znaju čime se bave. I generalno je tako u životu, kad ne znate čime se bavite, sednete u auto, ne znate da vozite, vi ste opasan i po sebe i po druge. Mislim, ja to stalno govorim, kažem, znate, to je opasno, to kao, ne znam, tarot karte, pa sveće, pa čuda. Kažem, počekajte, zašto je to opasno? Sad, da nije opasno zapaliti sveće u crkvi, ali opasno je ako to radiš kod kuće. Pa dobro, da, možeš da se zapališ, mislim, možeš zapališ stan ako baš ne znaš šta radiš. U crkvi desilo se i da su određene crkve izgorale tako, ali u tom nekom smislu opasno je sve što radiš, a ne znaš da to radiš. Mislim, tako bi bilo opasno da uključiš i veš mašinu, a nisi odvrnuo, recimo, ventil za vodu. Ili prosto nisi stavio odvod tamo gde treba. Mislim, poplavit ćeš kupatilo i napravit ćeš štetu. To je opasno. Opasno je ukoliko ostaviš uključen šporet ili ostaviš uključenu peglu. I to može biti opasno. To su svakodnevne stvari. Mi pričamo o tome, onda je sve opasno. Znači, evo, sad mogu ja da podignem ovu šolju i ako ne znam šta ću s njom da radim, znači ona može biti opasna. Ali šta je zanimljivo na tom ostrvu, takozvanom tom ostrvu Epsteina, moćnici koji su dolazili, dokumentovano da dolazio Bill Clinton, prince Andrew, različiti moćnici, imali su preferenciju za mlade devojke, vrlo mlade, čak na granici pedofilije, recimo 13-14 godina. Zašto je to tako i da li to ima neku ritualnu simboliku? Pa pitajte Dragana Markovića Palmu. Mislim, to je idealno. Evo, on čovjek mislim da može da posvedoči, nije bio kod Epsteina, ali je probao da onako svetski, a naše organizuje to u Jagodini, očigledno, ili Mariniku Tepić, pošto ima informacije iz prve ruke, koliko sam čuo, tako da to je to. Epsteina ne možemo više da pitamo, mislim, to je... Da li se on ubio ili... Ili su mu pomogli. Pomogli, da. Pa koliko ja znam, pomogli su mu, zato što je mnogo znao. Znači, tim pre što je imao prijatelje kao što su Bill Clinton i prince Andrew i tako dalje. Sad to na granici pedofilije. Mislim, granica pedofilije po srpskom zakonu 14 godina. Znači, 14 godina i jedan dan. Ali to je, neko bi rekao, dosta nisko, nekako, dosta... Pa ne da je nisko, mislim, vidite, to je osnovna škola. Znači, 14 godina i jedan dan se smatra polno zrelom osobom ukoliko ona izrazi želju ili on da prosto stupi u takve odnose. Vrlo zanimljivo. Ne sećam se da smo sa 14 godina mnogo trezveno razmišljali, ali o tome neka svedoče naši roditelji. Baš me zanima šta oni imaju da kažu. Tako da ta granica pada onako sa vremenom i polako dolazimo u opšte prihvaćene te
pedofilije koji se zove pedoseksual. Dakle, mislim da je o tome pre izvestnog vremena pričao Saša Borević, baš ovde. Jeste. I preporučujem gledalcima da pogledaju upravo tu emisiju, da je on tu sve rekao. Znači, može se napraviti neka analogija između Palde i Epsteina, na neki način... Tako je, da. Obojica su ćelavi. Neki način Palma je bio naša lokalna jagodinska varijanta Epsteina. Ako je, pa ja ne znam da li gledalci znaju kako je Palma kupio žirafu. Kako? Da, ucenjivo je vladu da mora da ne može se sklopi vlada, ne? Ne, nije. Ucenjivo je OMV. Da, oni su kupili žirafu. Da, znači, tražili su mesto da postave pumpu i hteli su i da plate to mesto i da pretplate, mislim, zato što je to na ulazu u Jagodinu. I onda su nudili pare, on je rekao, mene pare uopšte ne interesuje. Treba mi žirafa, kaže, ima u Sloveniji, kupite mi žirafu. I oni su ljudi gledali kako će sad benzinska pumpa, odnosno rafinerija da kupuje žirafu. Mislim, Društvo zaštite životinja je bilo ogorčeno šta će biti sa žirafom. I tako su oni kupili žirafu za zoološki vrt i dobili mesto da imaju pumpu. I to je istinita priča, da. Ali nije on ucenjivao vladu zbog žirafe, možda ucenjivao zbog nečeg drugog, to zaista ne znam. Možda to treba pitati Ivicu Dačića, čujem da su njih dvojica dosta dobri. Ali definitivno da, Ali to je neki metod ucene, jer vi recimo kad odete na ostrvo kod Epsteina i ako već neke službe znaju da vi volite određene stvari koje su u tim zemljama ilegalne, jer u Americi recimo je granica za seksualni odnos 18 godina. 16. U određenim saveznim državama. U određenim jeste 18. Ali postoje određene savezne države, kao što su recimo Missouri, tamo je 16 godina. Isto je recimo kod Jute i u Kaliforniji, mislim, usvojeno pre 2 godine, 16 godina. Nisam siguran za Floridu, zaista ne znam. Načuo sam i da je tamo, ali s obzirom se ja ne bavim time. Ali uglavnom to je metod ucene bio, oni su tamo često bili snimani. Ne, oni su konstantno bili snimani. To jeste bio metod ucene, pa što mislite da takve stvari ne postoje ovde? Naravno postoje. Znači, prosto službe bezbednosti i oni koji stoje iza tih, znači kontrolori službe bezbednosti, oni traže da se oforme takvi klubovi. Dakle, to su klubovi gde zidovi navodno nemaju uši. I da, to tako funkcioniše par godina, dakle, uglavnom neki biznismeni, političari, šta god, da li njihove supruge znaju da oni to rade ili ne rade, potpuno je sve jedno, ako ne znaju, neće ni saznati, to je poenta priče, po njih dođe limuzina, odveze ih gde treba, tamo zidovi nemaju uši, konobari imaju non-disclosure agreements, potpisane NDA-eve, jednostavno imaju sve na izvolte, članarine u takvim klubima koštaju od 200 do 500.000 dolara, evra, švajcaraca, čega god, i sve što pojedete i popijete tamo takođe vam dođe na račun, ali vam dođe na naplatu kao da ste, ne znam, uređivali baštu, prali kola. Mislim, to, prilike tako su te fakture za sve te stvari. I oni misle da je to tako super. A sve vreme su tamo uslikani, snimljeni, jednostavno to je to, i onda jedni druge ucenjuju. Dakle, vlasnici tih klubova drže pola državnog vrha u šaci, a s druge strane oni su na nišanu službe i to je to, i jednostavno nisu uopšte u milosti ljudi koji koriste te informacije. Dakle, sutra će se napraviti afera zbog nečega. Pa na taj način se određeni ljudi ucenjuju, ne samo iz političkog miljeja, iz biznisa najviše. Jer to je način, neko neće da proda neku fabriku, ne igramo to, ali ovako bude nateran da mora, zato što su mu snimili sina ili ćerku kako ne znam nija šta radi, onda ljudi se lome na decu najviše, pripadnici službi bezbednosti to znaju, ljudi koji kontrolišu službe bezbednosti isto to znaju, najčešće imaju decu svuda po svetu, a da se uopšte ne zna. To je jedini način da imaju kontakt sa njima, odnosno neku vrstu kontakta, gde da ga uopšte nemaju do određenog broja godina.
I to je to. Nakon tog određenog broja godina, onda dolazi do nasleđivanja. A sve vreme se staraju o toj deci. I to su realni svetski moćnici. Oni sede u običnim kafićima, u običnim trenerkama ili, eto tako, skladno obučeni, ne voze ništa više od nekih prosečnih automobila, ili imaju vozače. Opet u ne mnogo upadljivim automobilima. Mislio bi da je neki taksi, cargo, neko nešto. Pa dobro, ne znam da li je taksi ili cargo, ali Uber, recimo na zapadu. Uglavnom su to novi automobili koji su prosečni. Znači Fiat Tipo, to je taj fazon, to je taj dom, Škoda Fabia. To nisu mnogo uočljivi automobili, mora da ih ima mnogo. Čim ih ima mnogo, to je prosto dovoljno. I, dakle, nemaju te neke statusne simbole, sad ono nose 7 velikih prstenja, da citiram premijerku, budžavi, znači nisu budžavi, tako da, to je to. Ali kontrolišu sve što treba da kontrolišu. I to je satanizam u malom. Tako da i Epstein je bio samo papit. On je bio jedna dvorska luda, jedna budala, mislim, koja je poslužila tim moćnicima za takve stvari i prosto je bio organizator, ali počeo da peva pod stare dane. To je problem. Znači, on u suštini treba više da prosto sluša Beatlese, ne znam kako, mislim. I onda kad je počeo peva po stare dane, morali su ga maknu dok ne napravi mnogo veliku štetu, mislim, to je to. Tako da tu je zatvorena jedna priča za koju verovatno nikad nećemo saznati šta se u stvari tu desilo. Pa ne bih rekao nikad, ali mislim, možda ti i ja nećemo saznati. Ali, recimo, naša deca verovatno hoće neki deo toga, neku fabrikovanu istinu kao što je prosto i sve ono što mi danas saznajemo ili veći deo onoga što mi danas saznajemo zapravo fabrikovana istina, koja je nama tako spuštena, gde mi treba da prosto pojedemo tako nešto, ali da progutamo i da kažemo da, to je to. Ja odbijem da prosto budem tako poslušan. Znači, jednostavno, ne verujem nikome, verujem samo sebi i još nekoliko osoba oko sebe koji su se potvrdili da treba da im verujem. To je to. Pred kraj bih želeo da vas pitam vezano za učešće princa Andrewa tu. Kako to da kraljevska porodica od nekoga ko je bio nedodirljiv, ko je bio onako na nekoj visini, sada je nekako usred afera, princ Andrew s jedne strane, s druge strane princ Harry sa njegovom ženom, nekako kao da neko hoće da ih sroza na nivo realitija. Pa ne, zapravo, mislim da je to više skretanje pažnje. Meni to tako izgleda. Meni je to varijanta marketinga. Ali, mislim, ja sam siguran da je to tako. Zato što engleska kruna kad nešto hoće da zataška, da zaustavi istragu ili šta god, ona to uradi. Ali ovo je varijanta, da li iko pominje Williama? Ne. Njegova žena je sad bila na Wimbledonu, ona je stalno na Wimbledonu, mislim, ima obavezu da prosto kao vojvodkinja od Cambridgea uruči neki pehar, ali Williama niko ne spominje, nema ga. Kroz medije niti se on oglašava povodom tih afera, i Andrewa i Harrya. Zato što jednostavno ta vrsta diskreditacije, mi dvojice su, oni će primiti sve udarce, znači oči javnosti će biti uprte tu, ali pitanje je šta britanska kruna želi da krije od oči javnosti. Jer to je sistem. Izbacite neku vrstu mamca, s jedne strane, i to svi skoče za tim. Princ Andrew ovo, princ Harry ovo. Kako će se dokazati da je on tamo silom doveden, da ga je neko drogirao, da je ne znam ni ja šta urađeno, mislim dokazati. Tako će se isfabrikovati. I još će biti jadan on. Eto kako je zloupotrebljen engleski princ. Mislim, ispašće tako. Harry ko Harry, njega voli vojska, to je sasvim dovoljno. On uživa poverenje nekih drugih ljudi, te afere koje tako iskaču. Nisu ni prve ni poslednje afere koje su potresale britansku krunu, kao što je bilo i sa princezom Diana.
Tako, samo što Diana je preterala onoga trenutka kad je ostala u drugom stanju. Engleska krona nije mogla da dozvoli da Harry i William imaju polubrata Saracena i to je bila kap koja je preplavila čašu za britansku kronu. I onda je onako ritualno ubijena u tunelu u Parizu, kao paparaci, šta znam, to je to. Jednostavno, tu se stvar završila za nju, a za britansku krunu je tek počela. Tako da i ovo mislim da je samo skretanje pažnje. Mislim, to je skretanje pažnje poput hapšenja Miloševića. To hapšenje Miloševića je moglo da bude izvedeno u pola sata. Niko to nije morao da zna, nije morao da se pravi uopšte frka onako kako je bilo. I koje je prikazano i u ovoj seriji sad. Pa za pola sata se upam da izvede se napolje. Jednostavno, informativni razgovor nikad ga više ne vrate. Mislim, to je taj sistem. Ali to se napravilo, skretala se pažnja javnosti, novinari su bili uprti tu i određeni ljudi, bilo onako stanje, da li će, neće, šta će biti, da li će doći do samoubistva ili do napada, do upada, čega god. A zapravo, s druge strane su nam Dinkić, Labus i Božidar Đelić krojili sudbinu velike 4 banke, otpisivanje dugova londonskog i parijskog kluba, za koje se ispostavilo da je svetska garnitura moćnika tražila da nestane Investbanka i Beobanka. Da nestanu, zato što jednostavno Ujedinjene nacije duguju Beobanci više nego Sjedinjene Američke Države. Tako da jednostavno nema potraživača, nema duga. To je ideja. I zato su nam otpisani parijski i londonski klub, znači ti neki dugovi. Sadašnji dug Republike Srbije, to je strašno. Ja ne znam gde će svi ovi ljudi. Ovde će da nastupi beda, sukobi, ljudi će ujedati za 500 dinara, mi imamo već visok stepen inflacije, inflatorna politika je loša. I sad je sve kao prividno, ok, leto. I sad svi idu nešto na more, svi tako kao nema ništa. Nema virusa, to je to, kao kraj priče. Međutim, mislim da nama ne preti virus. Mi nikad nismo imali neprijatelja u tom virusu, nama su oni koji su projektovali sve to zapravo neprijatelji i neprijatelj će biti glad, nezaposlenost, ekonomska kriza, to će odvesti u rat, znači to će odvesti u sukobe. Mislim da ćemo imati gori scenarij nego 93. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Deša. Poštovani gledalci, ove emisije Intervju u produkciji Balkan Info, hvala što nam gledali. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.